TV KPM. Apa khabar semua? Salam sejahtera, kopi senangan. Saya Chris MJ, temankan anda di Sukses SPM 2021 Pecutan untuk di mana kita akan belajar teknik dan strategi menjawab soalan-soalan SPM. Dan hari ini kawan-kawan kita akan belajar mata pelajaran Bahasa Kadazan Dusun. Jadi jangan ke mana-mana, ayuh kita saksikan profil guru untuk hari ini. Itu dia, saya bersama Cikgu Roslia untuk mata pelajaran Bahasa Kadazan Dusun. Cikgu Nuno Habarnu. Senang, Pensiko. Baiklah Cikgu, secara judulnya, hari ini merupakan kali pertama Chris akan belajar mata pelajaran Bahasa Kadazan Dusun. Jadi saya pun tak sabar lagi, murid-murid di rumah pun tak sabar lagi. Cikgu, apa kata kita mulakan sesi ulang kaji untuk hari ini? Boleh ke Cikgu? Boleh. Okey, baiklah. Silakan. Pensiko. Kopi senangan, kumakan saya nak makikinangau. Tangan nak sikul, hinamba ko na po, idwalay, kahinamba ko na po makinangau, pensiko. Tadod bay na, mintang takon tit, khusus mentak dat bahasa Kadazan Dusun, te keberas Kadazan Dusun. Iti na po nga kapailaan, te kapenatudukan, kakomoy ditit, format dat penasan Bahasa Kadazan Dusun mentok ditit penasan tahun 2002 nah pada misa tu harapi soayan data kurinti mantadit format dat penasan entak di tahun 2020. Okey. Mentok dat tahun baina haratalu kertas itu isa kertas kaiso kertas kedua ti naka talang dat hiti intangay to kagyati. Okay, talutit instrumen da gunaan taka dat mantak da format da tahun 2002 na pada misati. Kaysa na po nga itit kabalan da manurat, ikapanahak dat apat na hapad marka. Kertas kedua na po nga itit kabalan dat membasa, ikapagawit dat anam na hapad da marka. Iti na po kertas dat katalu kabalan makinangaw. Nagi memberes hapa 5 marka nawayaan na teka na Taliban na kayo dit antak tahun ke 2002 na hapa misa pa. Okay, jadi patilambusan taka into tunay taka teka ilay taka titnunu kopya paingkurati format dit kawawago. Okay. Iti na tadaw dat panasan da kayo atumbayan ako dat san katad-katad na ginaw da kayo nga ni ka kamayan dat iti na po nga pagan kapya it nugari di panasan SPM so ay ka miagali dat it awayan da kayo isikul awayan da kayo dat it panisan dit pagulo po dat narika titit timpo dat panasan. Jadi haro patimpo da kayo tu dat nugari di sumadia tu iti na pa nga antok dat kaduan hapada mualu tulan hitit katalu antok tadaw kaysa sedepan jam kedua dat sedepan kasiwatan diti intangan to kapatit paingkuratit format dat kertas kaysa. Okay, haro dua bagian iti bagian bagian B. Jadi iti na pa bagian timpo na papasulan nga talo na pada minit mantak dat manhako dat sisimbar. Kapanahak iti dat hapadat marka. Jadi mantak ditit penguhatan bagian iti na pa nga menurat ko dat karangan dit ki format. Agumuti kawa dat penuratan dat karangan dat ki format. Megal dat surat kiriman arasmi ka. Surat kiriman au arasmi, forum, itirisal, artikel dat surat kabar, penerhubungan.
Jadi agumo pahit format dasway. Jadi sarahan ada kayo iti na pa nga mamaguna dat format iti bagian E. Mantak di bagian E nakasedia man tadat tansi. Jadi gunaon na nga itansi id penuratan. Okay? Jadi anuan no panguyadan tumanod da format dit nakatanto. Sarahan ada kayo iti na pa nga mamaguna dat 200 150 gisam 200 patad boras. Jadi kada dat akuri man tadat 150 kada nagi katalib tamadat ilat 200 patad boras. Okay, intan ta kapamitanan iti pamitanan dat penguhatan dat bagian E hinamba dat iti na pa nga naraitan man tadat nunuhot format. Jadi iti na pa nga menurat surat. Okey, ti surat. Kumadat ofiser keburuan watas. Kumain pa nga iti na pasurat nga surat dat rasmi. Iti na tansi da pinasadia. Jadi gunaon nga iti tansi, poswangon nga iti tansi id penuratan. Harap kag pinastunod nagi kapamasarahan da iti da minag da mamaguna penuratan di katunod ka. Okay, jadi kada kayo lihay, ito na pabagian E nga penuratan da key format. Kumatakan da kagutit bagian da B. Jadi kakalpad i penuratan ito na po nga bagian da penuratan iti kertas da kaysa. Tay ka mamaguna da kabalan dat menurat. Mantak da bagian B, timpo na papasulan nga sejam hapada minit. Iti na pa nga, talo na pada marka. Piruhangan na panda di bagian E di tino nga, apat na pada marka tensanan. Iti kertas kaysa. Okay. Jadi iti na po, nga, bagian B na pa nga, karangan umum, tay karetan nagidat respon terbuka ka. Okay. Kabasanan na pa nga, talo, tay ka apatat uhu, dat patahakon. Ang pilihan na isa na pilihan ka? Okay? Mantak diti, isa na po penuratan da kayo nga manhakaw dat talo tay ka apatot tansi. Jadi kada da takuri mantad talo, kada nagindap ay may nagindap gumuan tamad. Iti na po penuratan nga mesti da talo na hatos patad boras. Okay? Ila bagian B. Okay? Intangan tekan dati pamitanan. Jadi iti na pamitanan dat penuratan dat bagian B. Okay. Harap pinaharahot nakasurat na itin isa ka, pilihan tisa. Manta dat talo uhu id seriba ka. Okay. Jadi pasarahan ko nagidat iti ginomo dat patad beras. Okay. Jadi ipanguhatan kaysa manuho dat menurat tay ka makiano dat tuwa dat pamusarahan. Okay. Iti na patuhudat kedua nga makiano nagid kain talangan. Kain talangan. Okay, kakamay da kabalingkangan. Okay. Jadi ila. Iti na pot panguhatan dat katalo nga manta ditit gambar. Okay. Jadi intangan nada kayo ti gambar. Suratan nada kayo tumanod da pamusarahan no ka. Tay ka intangan nila gambar, mamasay ko dat penuratan, ikironit ditit gambar. Okay. Jadi, kada da kayo lihaway, mentok di karangan terbuka, tay kakarangan respon diti, ponsel ko da manahak, dat nugari di, ketimpunan. Id kapupusan na pa nga harahot kapambalingkuman. Tay ka kapenutuban da kayo. Jadi sundum piana da beras itu anuay da talu tansi ka tay ka apa da tansi ka nga opensol dot harah nugari di ketimpunan opensol nagidat harahot nugari di kapambalingkuman tay ka kapenutuban. Jadi iti na pa kapambalingkuman sarahan da kayo sera da menurat kapamalingkuman kada suguta nunuhin na kasurat no dat
Itansi, bagian datansi. Miagal lagi dit hiridid ketimpunan tu nunui nak suratun hirid ketimpunan kada na sugutan hirid tansi. Tu ai samarka. Kami na pandanga api sugut-sugut na paringa ai samarka rubatat kepenuratan. Jadi itit taluhat pemitanan dat kepenuratan dat kepenuratan mentok dat bagian B. Sarhan ada kayo kapanahakan na pemerkati nga intangan lagi akan na pakat negara di peralan boros dit aguna ada kayo nga intangan lagi ijaan. Jadi nung harahat kapunang da ijaan aidu mati at marka. Okay? Jadi irina atau bayaan ako na nawayaan ada kayo tiham nakapanurat nakapangumbal ko na manurat dat hilad sikol. Baiklah, itu dia perkongsian Cikgu Roslia untuk bahasa kadazan dusun kertas 1 bahagian A dan juga bahagian B. Tapi Cikgu, macam tu kita ambil rehat sekejap boleh ya Cikgu? Okey, boleh. Boleh ya Cikgu? Okey, untuk murid-murid di rumah jangan ke mana-mana, kita akan kembali lagi ke Sukses SPM 2021 Pecotan. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Apa khabar semua? Kopi Senangan masih lagi berada di Sukses SPM 2021 Pecotan bersama saya Chris MJ dan juga Cikgu Roslia untuk mata pelajaran Bahasa Kadazan Dusun. Dan dalam segmen ni kita akan fokus kepada kertas 2 bahagian A. Baiklah Cikgu, apa kata kita mulakan sesi ulang kaji kita pada hari ini? Dipersilakan Cikgu. Pansikau tilambusan teka kumaditit kertas kedua tu na pangatakan di kertas kaisa ditino mintangan tekati format dat kertas kedua. Itu na kertas kedua nga harat apa tu bagian jadi intangan tekapatit bagian E. Jadi mentak dat bagian E pas timpu de pasulan na nga 4 na hapad minit. Kapan na hakiti dat 2 na hapad marka. It bagian E na po nga mentak da penguhatan kaysa kabasanan na po nga magihum dat sampuruan beras memonsay dat ayat. Okay, agumutit sampuruan beras itinahat ponsel dat manganda kayo guli pinsingilay kago it puralan beras miagal dat beras ula beras penawalingaran, beras teguangan, agumo pay suay. Iri mentak dat penguhatan kaysa iti pemitanan. Pemitanan dat penguhatan kaysa i kertas kedua bagian E. Okey, miagal diti pakyanuan na pa nga magihum da 4 beras misaup wansayan da ayat. Jadi basaan iti teks ihuman na beras misaup. Pemitanan miagal na panitinga kaysa na pa nga pi gantay-gantay. Ila beras misaup. Okey, no pakago. Magar-gagar. Okey. Jadi serat ihum anuan da ayat. Okey, kumata kantit penguhatan dat kedua. Semua na pangaritan man pasurata dat penguhatan dat 2E tay ko 2B. Okey. Haran lagi bentuk dat soalan dat suai. Nga kayo sana dila kakali da kakamoy dat penguhatan dat memonsait ayat ka. Memonsait ayat di manahak boros di kasudong papasanong tay ka mangulod kawago dat ayat. Okey. Kawan-kawan na pada ayat kabasanan nga ayat pasif ka ayat aktif, ayat penguhatan. Tay ka boros misaup, boros na suguan, ayat misampuru, ayat mitatay sa pamitanan niya galat. Padalina ayat misampuru kumadi ayat mitatay sa. Iti pamitanan mentok ditit penguhatan dat kedua. Okay? Jadi miagal diti insanangay ka. Wansayan ka ataupun insanangan iti boras tetak kepunong. Miagal dat iti na po nga boras man diginarisan ka iti. Miagal iti. Jadi sinuho ko'y tadi kud mga pamupu da kabang ka.
Jadi kau sudah ngila memupuk dah kabang. Guna antak anda pengak memog ka. Akan mengimumug dah kabang ka. Okey. Jadi iti piring akan ke memog dah piring. Teka suduk ngak memelihung ka. Jadi iti tinsanangan. Potunudon beras dit kesudong dat hiladid ayat. Okey. Jadi intangan tokotit pemitanan dapat lembus. Okey. Kumaditit kertas dah kedua bahagian B. Okey, jadi iti kebesanan depa ngak harot 5 pengudiaan, 5 penguhatan untuk kepahaman. Okey, jadi iti depa ngak kokomoy dot suniba. Okey, iti basaan iti suniba tangon te kerencana simbaran nendahit penguhatan dot sumusuhut. Baiklah cikgu, apa kata kita bagi murid-murid di rumah untuk catat nota dulu untuk bahagian A, boleh tak cikgu? Okey, boleh. Jadi macam itu kita akan berehat sebentar, boleh? Boleh. Dan untuk murid-murid di rumah, jangan ke mana-mana. Kita akan kembali lagi untuk sukses SPM 2021 pecutan bagi bahasa Kadazan Dusun selepas ini. Jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Hai semua, Kopi Senangan masih lagi di Sukses SPM 2021 pecutan bersama saya Chris MJ dan juga Cikgu Roslia untuk mata pelajaran Bahasa Kadazan Dusun. Dan di segmen ini kita akan fokus kepada kertas 2, bahagian B dan bahagian C. Jadi murid-murid di rumah sediakan buku nota, pen untuk catat tips dan strategi untuk menjawab bagi ujian peperiksaan SPM nanti ya. Baiklah cikgu, apa kata kita teruskan untuk sesi ulang kaji pada hari ini? Dipersilakan. Pasikau telembusan teko kumaditit bagian B mentak dat kertas kedua. Okey, mentak ditit bagian B timpun na papasulan nga 40 minit kapagawi titi dat pedam 5 marka. Jadi mentak da bagian diti harah teks sudah petahakon mantak miagal da tangon suniba rencana sesuai po sumushut na pada teks ini nga harah 5 penguatan. Jadi simbaran da kayuri tumanud da koturan. Iti pasunudan ko nunuk pengkura koturan dat manhak da si simbar di kapundang mantak iti bagian B. Okey. Mantak da penguhatan kaysa gisam kotolu simbaran niri tumano da teks. Okey. Jadi mantak da penguhatan kapat. Jadi hara dua kawa da penguhatan. Kaysa napa nga makiano da mengudia da penentudukan. Taika mengudia da waya talud. Okey, jadi pengkuran ralandat semimbar. Nung mengudia dat itit penentudukan, opensel dat simbaran, memaguna dat frasa, itit minag toko, taika masiti toko, taika opensel toko. Nung mamuhat kakamay dat waya talud, tilambusan manurat dat waya talud na pa idsuniba, tay ka idtangon, ditinga, terus daraitan. Tilambus dat raitan. Jadi, nung badan tudukan, penentudukan na pa idtangon, tay ka suniba ditinga, mana mamenuho dati, dat magiuuhub. Jadi, ikapasian minagtako. Jadi, gunaan nila frasa. Mantak dat pengudiaan kelima, penguhatan kelima, kebasanan da makiano da pemusarahan. Okey, jadi iti pamitanan tumanud pemusarahan no, teko in pemusarahan no, iti tapensel da sarahan da kayo kay. Simbaran iti memaguna beras pemusarahan no sendiri. Nuno okan ko mantad da teks dinabaca. Kamay na pa nga
iti na pasisimbar mentak diti pengudiaan kelima nga mamagunakan pemusarahan da kayo da sendiri kiranit daman tad teks nga akan ka mamagunakan ayat daman tad teks dit na basa. Iti pamitanan miagal iti teks da patakon iti na po nga susuyan iti pamitanan da penguhatan. Okay? Nuno ka mo yun, katarado ka ni susuyan, nakuro tumarawaraw ka nanil da mga ikaraja kam, patalinaha sa dua panantudukan ni ano matad susuyan. Jadi iti na pa katalo-talo ti panguhatan, simbaran da kayo, tumanod dat karatian da kayo di teks. Okay? Iti na pa da panguhatan dat katalo, makiano di waya talud. Jadi serad abasa, raitan. Tilambusan da kayo mamarait, ano no waya talud. Iti na panda kalima. Okay, no pakyanuan dahiti panahak do tuwa pamusarahan no ka. Iti na ti pamitanan na panguhatan na mamagunakaw dat baras da kayo sendiri. Okay? Patilambusan ta ko kumadat bagyan C. Jadi iti bagyan C tipo da pasulan 2 na hapad minute. Kapanahak iti dat hapad marka. Iti na pabagyan C nga kakamay dat kalumisan baras. Yagal da his ka. Okay? Jadi, penguhatan kaysa A, B, C, kakamay da text. Okay? Miagal dat, nunurati beras si pinaitom ka. Miagal iti nurati beras pinaitom ka, di ati beras pinaitom. Jadi, anuan da rati tumano da kertian. Okay? Nakura tu suhuan andu masih, manta di kertian da teks, tumano da pemusarahan do pengkura ralan papaburug kapasyan. Jadi, iti tumano da pemusarahan, pengkura ralan paburug kapasyan manta ditithis di nabasa. Okay? Okay. Iri na pandai penguhatan kedua, ina petino nga penguhatan kaysa da bagyan si ay so piranitan da manta di teks tay kahis pinatak to iti na pangatukadan. Okay? Jadi iti na patukadan. Jadi kada na ihumo tukadan da manta da hiri teks to ay so piranitan iti penguhatan kedua. Okay? Pamitanan, miagal diti. Pamansad isa ayat, tukadan, magunad tukadan, kalapot tutup manggis ka. Jadi no kumain kalapot tutup manggis, baras di alinod. Okay? Mamasekod ayat. Iti na po nga, anuan da ayat, da suab, mamanaw kita na moy dat amo, adahan ka. Jadi no tukadan ka kamay dat, timpo di suab, mamapag da balabaw ka. Jadi suab panda. Okay, jadi ititit penguhatan dan kedua, okay? Itu bagian C, okay. Okay, baiklah cikgu, itu dia ponsikau cikgu untuk atas perkongsian perkongsian untuk bahagian B dan bahagian C untuk kertas 2 bahasa kadazan dusun. Dan cikgu kalau macam itu kita berehat sebentar boleh tak cikgu? Okey, boleh. Okey, baiklah murid-murid di rumah jangan ke mana-mana. Kita akan kembali lagi ke Sukses SPM 2021 pecutan untuk bahasa kadazan dusun. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Apa khabar semua? Salam sejahtera, kopi serangan. Anda sedang menonton Sukses SPM 2021 pecutan bersama saya Chris MJ dan juga Cikgu Roslia untuk mata pelajaran bahasa kadazan dusun. Nunu Habarnu, betul tak cikgu? Nunu Habarnu, how are you? Kan salam sejahtera. Dan hari ini dalam segmen ini kita akan fokus kepada kertas 2 untuk bahagian D. Tapi sebelum kita masuk cikgu dalam bahagian D ni, Chris nak tanya satu soalan untuk murid-murid di rumah. Mungkin cikgu boleh kongsikan tips untuk murid dapat markah maksimum untuk bahagian D ni cikgu. Boleh dipersilakan. Okey, pensikau harap pira-pira hiti tapansal datano danda kayo may dat kanong marka di tagumo tayka marka da maksimum kadat basa malayo. Kaysa na po nga mamaguna ko na beras di kapunong, ikatunod, ikasudong. Miagalat iti na po panuratan iti nga miagal kartas kaysa kay nga asanang dat paswang ko dat miagal dat tukadan. Manda kayo paralata tukadan da kayo dat tiredid panuatan dat karangan. Miagal nagidihit it
ila na panda penguhatan te kala kepahaman haro matigar haro tengok lang daw ti kaisa na pa nga sera das mimbar ka da nakuro kana pa di penguhatan nga mesti simbaran no da sebab daw okay anwan no naging da katalinahasan it tansino katalo na pa nga ano dat pemitanan. Kami na pa nga sumimbar na pa di penguhatan nga harap talo. Intangani marka. Miagala talo na pa marka kadat hiridi penguhatan di hap iri na talo kaysa ano pa si simbar, ano katalinahasan di simbar no, katalo ano pemitanan. Itu dia tips untuk mendapat markah maksimum untuk bahagian D. Jadi saya harap murid-murid di rumah pun telah catat nota ya. Baiklah cikgu, apa kata kita teruskan sesi ulang kaji kita untuk bahagian D bagi bahasa Kadazan Dusun kertas 2. Dipersilakan cikgu. Okey, kumata kanti terlibat setaka kumaditi bahagian D kertas dat kedua ti in kalimpusan mantak da kertas dat kedua. Timpun apa pasulan di tinga talun hapadam 5 minit. Kapan hakiti dat hapadam 5 marka dat kumada kayo. Okey. Bagian di napa nga mengintigas sudah teks teka malayo napa nga meringkaskan karangan ka. Okey, jadi mantak da pengintigasan iti sarahan ada kayo dat hara apat ponsel da kayo dat sarahan. Kaysa napa nga iti napa nga amo kalabi da talun hapad patad beras. Jadi ina pa teks intinegasan da kayo sumiliw da talo turupan hapad dat patad beras. Kabasanan na po nga manuko dot 5 tonsi. Okay, manhako dot 5 tonsi. Manta di teks di pinatahak. Suratan iti dot isa na pangan. Isa na pangan. Okay, kapat na po dot mantak diti mangintigas nga mamaguna ko dot penanda wacana di kasudong. Okay, jadi patilinahasan kung nagida kayo penanda wacana dit milo dagunan. Okay. Iti pamitanan. Pamitanan dat penanda wacana milad gunaon mantak da sumimbar ditit penasan bagian di kertas kedua mengintigas dat teks. Okay. Pamitanan da po nga mulang po miagal dilo kedua lo lebih po iti na po katalo nga boras da suway. Kapat na po nga suway ka suway ka ilo. Kalima na po nga mantadi. Iti na po patilambos nga sebagi da pamalingkuman. Kabasanan na po nga iti na po sebagi da pamalingkuman nga gunaon ta ka di tirid kapupusan na dat pangan di pangintigasan. Okay. Tilambos na po nga sundong pa di ingka iti papiranit. Iti na po sarahan na da kayo dat iti na pagya pamananda wacana nanti nga gunoon mantak papiramot isa-isa kata teks. Okay. Jadi gunoon da kayo kasudang amay dat inapait ayat kaysa ayat kedua nga harap piramutan, harap piranitan. Okay? Tilambos na po, idgatimpunan ka. Kabasanan na po nga, iti na po nga, gunaan ta ko, dat mantak dat, ayat dat kumadua, ipantingin tigasan. Okay? Sumusuhot na gio, antak di gulo po, ka, antak di gulo, paingkura po, kapag gulo na po ka, jadi, iti wakon da pamitanan, dat penanda wacana, milag gunaon mantak dat kapanuratan dat mangintigas dat teks. Okay. Jadi asanangan ako nagi dat papailang da kayo da ralan dat mangintigas. Suway na da ralan to kadat mihagal dat sumimbar ko na pa dit bagian kapahaman kay suway na ralan. Basaan ni teks, basaan ni panghuhatan, ihuman naginda si simbar kago basan kago teks dat maghihum dat asisimbar. Jadi itiralan mantak da mangintigas. Okay, kaysa na pa nga basaon ratyo ipangudiaan ka. Okay? Jadi mantak dat iti. Di kaysa kedua na pa nga basa ratyo patikan indua. Indua no na basa. Kami na pa nga
iti dapat mengitigas iti nga Indo na baca teks. Katalo na panda, ralan na padat katalo nga, ihuman no naginda, ihuman tandaan no nanda, tandaan iton si. Okay? Jadi, sarahan na ditino, itinapat mangitigas iti nga, udi, 5 na patansi. Jadi, akan ka, may kalat, basa ano na pa rin nga, ago mo tansi taprimanan. Ihuman no hit, 5 hit, hangga hit, apansal. Okay? Serada ihum no, at tandaan no, tit, 5 hatansi, mamasay ka nandat ayat. Tikid-tikid dilatansi. Masay kat ayat, dilatansi, kada suguta, ayat, di mantada hirid teks. Ada nak kapia suguta. Ha? Okay. To seran sugutan nuriham anaronan da. Katalibnan da turun hapadat patad beras. Jadi menggunakan ayat nu sendiri, beras nu sendiri memasai dat ayat. Itangani ba nanda. Okay? Itina ralan na padat kalima nga memaguna dat ayat nu sendiri. Okay? Jadi ititit ralan dat mengintigas. Okey, iti pamitanan. Iti na pamitanan dat kepemagunaan dat penanda wacana imila dat gunaan mantak dat mengintigas. Jadi iti kaisa na po nga pilian nuhit ayat uhu kan na po nga miagaliretan na mila dat tajuk mantak di teks. Okey. Jadi kapamagunaan na dat penanda wacana dihiting nga. Okay, paswangan no naging dates tansi kayo sa diti. Okay? Okay? Apa nga no napatit tansi kayo sa mano nanda pati lambusa mamaguna dat penanda wacana sumusuhut. Sumusuhut na po ka, teka no pakago mila gunaan da suway. Bila nagigunaan itit patilambus na po ka. Hanggang tilambus iti ay sa ditip. Tilambus na po kang amila nagi inapahid katimpunan dito ng amilan gigunan iti katimpunan. Katimpunan ka. Okay? Sumusuhot na po. Mana di paswango atan si kadua diri. Si kadua diri. May da kapirana iti tan si kaysa kadua katalo mamagunadat iti panandawasan natin dia. Suay ka man tadi ka. Okay? Jadi, paswangan na dati tansi katalo. Kapiranitan na pandatit tansi dat montok na tansi kapat, ingka nagi ka. Tay kamila nagigunaan it panandawasan na suay, miagal ko, pengkura po, kamila nagigunaan ti dia. Okay? Tay ka, mantadi ka. Okay. Jadi iti. Pira-pira mila da gunaan, mila nagigunaan dat idboras da suway ka. Jadi agumo kapamilian dat pananda wacana mentok ditit kapangintigasan. Okay. Jadi nakaswang nat apatatan si kalimo na pandaham mana diti pananda wacana ditit id kapupusan na po ka. Okay. Jadi sarahan na mantak kapamagunaan da wancana di kada dat sugut. Kada dat harat indua gunaan iti pananda wacana mantak da isa panuratan. Okay, kada sugut ta. Okay, jadi intangan takat nunu pakago mila dat mantak dat id kapupusan. Suay ka ilat kapupusan na po ka amno pakago mila. Okay. Sebagi da pemalingkuman ka. Mila nagiiti. Gunaan mantak dat kapupusan. Mantak iti tansi kalimo. Okay? Kapupusan dat tiadi. Okay. Jadi iti hitit mantak dat penanda wacana. Okay? Jadi mantak diti penguhatan dat bi ditino ikapamagunaan dat penanda wacana. Okay. Jadi patilambusan tako aralan da mengintigas ditino nawayaan ta kana okay. Iti na potit tumagwang dat kapanasan iti nga kadata ko sa rahodot iti na pa nga
Miagal daralan dita, ngungut kapya. Teka itina pa nga, iwayaan dita kikip na kapya. Asusa ko dat maya, ako ni kaya di. Ako ni kaya dito. Iti na papanasan iti nga. Isa at susuyan na kayo dat lumantay sumabarang may dat kalapantay ko na pati panasan dat SPM nga kasabarang ko kumadat sinikulandit labi takawas. Miagal dat mga ikaw dat diploma, sumuang ko di university, teko sumuang ko matrikulasi, teko may ikaw dat tingkatan enam. Jadi iti kaponsalan iti panasan dat mentok da SPM, mentok dit rahian dat sumiliw dat mangingya beres kada zandusun teko nuno na pangaran nga gunaan na giti mentok dat SPM. Akan mentok dat sumuang dat IPJ. Mentok dit sumiliw dat mangingya. Jadi kemudian kuna padhiti nga tagwangan da kayo ti sebagai dat isa ralan dit manda kayo rantisay may dat kano ko wayaan dit sanang kano ko dat wayaan dit alangga sumabarang rumikot idrikatan da kayo teka iman-imanan da kayo teka malayo na pa nga cita-cita da kayo asarakuham talo na ti susuyan dat pansal kapya mantak dat sebagai dat nugari di papasedia dat ginawa tako papasedia dat tinanta ko papasedia dat pamasarahan tako dat tumagwang da panasan kaysa na pa nga kada na da kayo lihuay dat manang kataluad manambayang kumadat mangingya da kayo iti okay to kabasanan na pa nga lihuan tako dat miagal dat makiano dat kasagaan man tadi mangingya isangano dat taylaan minanudok da kayo gisam da nakarikat ko dat idpangan kalimaham tumagwang ko na tit SPM jadi kada da kayo lihuay dat manang katulad ponsi ko igo anuan ko na dat barakat anuan ko na dat sambayang moy dat katagwang ko ti dat iti panasan dat sanang ako tumagwang iti panasan kano ako dat kalantay ako mantad panudukan no ka iti na pa kadua ralandat kadua tumagwang di tinga manang kataluad kadada kayo lihuay magkiampun kumadat malahing da kayo to miagal din nailanta ko iti na pamalahing nga yala nagyahat minanumadat iti pinapagaya gisam dat kano to kadot kasiwatan dat tumagwang di SPM jadi kadada kayo lihuay manang kataluad ama apa papreksaan ako na matindad di ka makiampo na kudat ka hinsanay da kasalaan ko barakatan ako na sambayangan ako na may dat asana ako tumagwang iti panasan ka adi kadada kay lihuay ri ka katalo na pandakapyam iti na ay sasuay dat pangusikahan ta ko ay sasuay dat pagandasan ta ko suay ko itit minamangon manang kataluad makiano ko na dat kahupan da mantadat minamangon may dat kasimbar ko diti panasan dato sanang kano ko nagidat anuan ko dat kasagaan teka tingadan mantadat minamangon sihat kasimbar ko dat ato sanang jadi mangusik ko kumada kasiwatan dit pinatahak da kayo sanangan da kayo dat tumagwang dit panasan tumbayan ako dat nakarati nakatutun nakaila ko na dit tipomat ito pariksaan kasadya ko dat tumagwang diti dat rohay na. Pansikaw kumada kayo. Ponsiko, Cikgu. Terima kasih sangat ribuan terima kasih kepada Cikgu Roslia atas perkongsian beliau untuk kertas 1 dan kertas 2. Kertas 2 mata pelajaran bahasa Kadazan Dusun dan kami di Didik TV mengharapkan agar hari ini Cikgu Roslia telah memberi banyak manfaat kepada murid-murid di rumah dan dengan itu saya ingin mengucapkan kepada semua murid yang akan menduduki peperiksaan SPM Bahasa Kadazan Dusun. Betul tak Cikgu? All the best. Maksudnya mano kopio dokuyu. Betul Cikgu? Betul. Okey, semoga berjaya dan kita akan jumpa lagi hanya di Didik TV KPM. Bye semua.
KPM